eh Kira-kira kalau buka puasa di parit gini asik nggak ya? Ada temennya lagi. Kita tadi mau buka puasa bareng di tempat yang gimana gitu, kurang pas kayaknya. Makanya bablas langsung ke sini. Ini di mana kita, Doh? Ngawe. Oh, Sengawe. Sampai lupa. Dapat puasa nih nggak pakai buka-buka. Belum, bentar lagi buka. Ah, jadilah sebesar gini, anak-anan baung. Udah sejengkal lebih.